Good evening. Selamat malam. I want to praise my God Saya ingin memuji Allah saya for his praiseworthy, karena Dia layak untuk dipuji. his good pleasure towards man Keinginan baiknya terhadap manusia is for his glorious grace to be praised. adalah supaya anugerahnya yang mulia itu Though he dipuji. is holy, 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 Meskipun Dia adalah yang suci, suci, dan suci, still he wills not a wicked man to die. Dia tetap tidak menginginkan orang jahat untuk He binasa. rather than to return from their sin. Dia menginginkan mereka untuk berpaling dari dosa mereka. Yet he is righteous, he does not overlook sin. Dia benar, Dia tidak memandang enteng dosa. So he does not charge us. Maka Dia tidak menghakimi kita, He charged his son, tapi Dia menghakimi anaknya, whom we owe our debt to. yang kepadanya kita berhutang segala sesuatunya. To our God be the glory. Bagi Allah kita segala kemuliaan. May tonight his glory be praised, Kiranya malam hari ini kemuliaannya kita puji. and his peace be in among all those whom he is in favor with. Dan damai sejahtera atas setiap orang yang berkenan kepadanya. When I was 14 and a half, my father sent me to New York. Ketika saya berumur 14,5 tahun, ayah saya mengirim saya dan ibu saya ke New York. About a year and a half, my mother who came with me was baptized in a Reformed church. Kira-kira 1 tahun kemudian, ibu saya yang pergi bersama saya dibaptis dalam sebuah gereja reform. Around that time, she sent me to their fellowship. Pada waktu itu dia menyuruh saya untuk pergi ke persekutuan di sana. And there I learned that Christians can be so friendly. Di sana saya melihat bagaimana orang Kristen itu begitu bersahabat. When I started to know that they were taught to love people unconditionally, Ketika saya melihat mereka diajarkan untuk mengasihi orang lain tanpa syarat, I thought it was very amazing, saya pikir ini sangat menakjubkan. because all this world was teaching me before I came to church Karena segala yang dunia ini ajarkan kepada saya sebelum saya ke gereja is that you're loved based upon your performance. adalah kasih kepadamu berdasarkan performanmu. But they learned that from the Bible. Tetapi mereka belajar dari Alkitab. They have a Lord named Jesus Christ. Mereka memiliki Tuhan bernama Yesus Kristus. With all my fondness, I went to where they learned all these things. Maka saya pergi melihat apa yang mereka pelajari. When I read the New Testament, Ketika saya membaca perjanjian baru, the story about Jesus Christ was the most amazing thing I ever read. kisah tentang Yesus Kristus adalah kisah paling menakjubkan yang pernah saya baca. Soon I found it was not only just stories. Kemudian saya menemukan bahwa ternyata ini bukanlah sekedar kisah belaka. All these things were written based on eyewitness accounts. Karena semuanya tertulis berdasarkan dengan saksi mata. What amazed the apostles Yang mengagumkan Pak, yang membuat para rasul itu kagum. and the people in Christ Jesus contemporary. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus pada zaman ini, They also amazed me. itu juga membuat saya kagum. It was still speaking to me. Dan berbicara kepada saya. His power, Kuasanya, his wisdom, hikmat, his bijaksana, righteousness, his love. kebenarannya dan cinta kasihnya. All these things filled me up with wonder. Semuanya membuat saya begitu And I kagum. went back to church. Saya kembali ke gereja. I asked one of the counselors, Saya bertanya kepada pembina di sana, is everything written in the Bible true? apakah semua yang tertulis dalam Alkitab itu benar? She answered me with this quick conclusion. Dia menjawab dengan kesimpulan yang cepat, This is actually the word of God. ini adalah firman Allah. And of course it's true. Maka tentu ini benar. Immediately I realized, Saya langsung tersadar, yes, this is not the word of God. jikalau ini bukan firman Allah, Then whose word is it that was speaking to me? maka siapa yang berkata-kata kepada saya? And not only that, if God is God, he must be all honest. Dan jikalau Allah adalah Allah, maka dia adalah Allah yang jujur. Means that he does not lie. Dia tidak mungkin berbohong. He's pure. Dia suci. So when he said he's the only God, Maka ketika dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah, it means that he is. maka betul-betul dia satu-satunya He's Allah. almighty. Dia maha kuasa, That means he is. artinya dia maha And kuasa. because he's almighty, Dan karena dia maha kuasa, he would not give me any false information about himself dia tidak mungkin memberikan informasi yang salah tentang dirinya and about his character. dan tentang karakternya. Look at the Son of God, Jesus Christ. Lihat saja kepada anak Allah Yesus Kristus. He just means no harm towards me. Dia tidak mungkin punya maksud yang jahat terhadap diri saya. Good, powerful, and pure. Baik, kuat, dan suci. That day I said, this God must be the God. Hari itu saya mengatakan ini pasti Allah yang The sejati, God of the Bible. yaitu Allah dalam Alkitab. No, I didn't know what to do next. Meskipun saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Until berikutnya, someone brought me to the church chapel sampai kemudian ada orang membawa saya ke ruang and ibadah explained to me what I had read. dan menjelaskan kepada saya apa yang telah saya baca. There he started with me about the subject of sin. Di situ dia mulai berbicara